የአማናይድ ፕሬዝዳንት ታደሰ ወረደ ምኻዱ ዝነገረሉ ዝነበረ ቢሮ ሰላም ጸጥታ ትግራይ ማዕከላዊ ኮሚቴ ህወሓት ንዝወሰኑ ውሳነ ደጊፉ። ትግራይ ቴሌቪዥን ሓድሽ አካይድ ስራሕ ተመዲብሉ። በፕሬዝዳንት ታደሰ ወረደ ካብ አካይድ ስራሕ ትግራይ ቴሌቪዥን ንክልዓል ደብዳቤ ዝተጻሕፈሉ አባዲ ገብረስላሴ ድማ ካብ ስልጣነይ አይለአልን ኢሉ ትእዛዝ ፕሬዝዳንት ነጺጉ። ንፍሉይ ወታደራዊ ስልጠና ናብ ኤርትራ ከሰጋገሩ ዝነበሩ አባላት ፋኖ ኣብ ትሕቲ ቁፅጥር ከም ዝዋዕሉ ሰራዊት ምክልኻል አፍሊጡ። አማኻሪ ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ጉዳይ አፍሪካ ምስ ላዕለዎት ሰበስልጣን መንግስቲ ኤርትራ ንምዝራብ ኣብ ቀረባ ግዜ ናብ አስመራ ከምርሑ ምዃኖም ተገሊጹ። ኣብ ርእሰ ከተማ ኤርትራ ዝኾነት ከተማ አስመራ ሓደጋ ባራዕ ሓዊ ከም ዝተወልዐ ተገሊጹ። በዚ ዝተወልዐ ሓደጋ ባራዕ ሓዊ ድማ 2 ሰባት ከም ዝሞቱን ካልኦት እውን ጉድኣት ከም ዝበጽሖም መንግስቲ ማእኸን ዜና ኤርትራ ሓቢሩ። ሓይልታት ቅልጡፍ ደገፍ RSF ሓኻይም ዘርከብዎም ኣስታት 2500 ሰባት ኣብ ኣልፋሻር ከም ዝዓገቱ ተገሊጹ። ሰላም ጣና የሀበላይ ተከታተልቲ ትግርኛ ዜና ንሰዓት ዝሓዝናዮም ዜናታት ብቐንዲ ነጥብታት ፈልኒምና ኣለና። ንሰናይ መከታተልኩም ክብሪ ምዕዳም ናብ ዝርዝሮም ክነስክረኩም። የአማናይድ ፕሬዝዳንት ታደሰ ወረደ ምዃኖም ዝነገረሎም ዝነበረ ቢሮ ሰላም ጣና ጸጥታ ትግራይ ማዕከላዊ ኮሚቴ ህወሓት ንዝወሰኑ ውሳነ ደጊፉ። ሰራሕተኛታት ቢሮ ሰላም ጸጥታን ትግራይ ነቲ ቤት ምኽሪ ናብ መረበቱ ይመለስ ዝብል ውሳነ ህወሓት ደጊፎም ገሊጾም ኣለው። ሰራሕተኛታት ቢሮ ሰላምን ጸጥታን ቤት ጽሕፈት ምልሻ፣ ቤት ጽሕፈት ርክብ ህዝብታት ከምኡውን ኮሚሽን ኣብያተ ህንጻት ትግራይ ማዕከላዊ ኮሚቴ ህወሓት ተወዚፉ ዝጸንሐ ቤት ምኽሪ ትግራይ ናብ ስርሑ ክምለስ ሲሉ ዘመሓላልፎ ውሳነ ከም ዝድግፍ አፍሊጡ። እዞም ትካላት ኣብ ዘካይድዎ ዘተ እቲ ውሳነ እዋናውን ግቡእ ቅቡልን ብምዃኑ ብምግላጽ ብተግባራውነቱ ከም ዝሰርሑ ኣረጋጊጹሉ። ኣብ መድረኽ ዝርከቡ ላዕለዎት ኣመራርሓ እተን ትካላት ከም ዝገልጽዎ ኣብዚ ሰዓት ትግራይ መረፃ ንምክያድ ኣብ ዘይኽእል ኣጸጋሚ ኩነታት ስለ ዘላ ነቲ ኣንጸላልዩ ዘሎ ጸገማት ንምፍታሕ ነቲ ቅድሚ ኩናት ዝነበረ ቤት ምኽሪ መንግስቲ ናብ ስርሑ ካብ ምምላስ ወጻኢ ዝሓሸ ኣማራፂ ከም ዘየለ ኣስሚሩሉ። እዚ ናይ ደገፍ መግለፂ ዝመጽእ ዘሎ ኣብ መንጎ ህወሓትን እቲ ብጀነራል ታደሰ ወረደ ዘመራሕ ጊዜያዊ ምምሕዳርን ናይ ስልጣን ፍሕፍሕ ግልጽ ምዃኑ ሻራውነት ኣብ ዝረአየሉ እዋን ምዃኑ ተዓዘብቲ ይገልጹ። ቢሮ ሰላም ጸጥታ ትግራይ ነቲ ብፕሬዝዳንት ታደሰ ወረደ ዝምራሕ ጊዜያዊ ምምሕዳር ክድግፍ ትጽቢት ኣብ ዝግበረሉ እዋን እዩ ንህወሓት ደጊፉ ዘሎ። ብፍላይ ሰራሕተኛታት ቢሮ ጸጥታ ቤት ጽሕፈት ምልሻን ነዚ ውሳነ ምድጋፎም እቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ናይ ጸጥታ መሓውር ናብ ወገን ህወሓት የዘንብል ከም ዘሎ ዘርኢ ምልክት ተገይሩ ይውሰዳሉ። እቲ ውሳነ ነቲ ብፌደራል መንግስቲ ሕጋዊ ኣፍልጦ ዘለዎ ጊዜያዊ ምምሕዳር ብምግልጻል ናብቲ ናይ ቀደም ውድራዊ መርሕነት ንምምላስ ዝዓለመ ብምዃኑ እቲ ኣብ መንጎ መስመር ፕሪቶሪያ መስመር ሕገ መንግስቲ ዘሎም ፖለቲካዊ ፍልልይ ዘስፍሕ ፍጻመ ኮይኑ ይርከብ። እቲ ምስ ኤርትራ ቅርበት ዘለዎ ሚድያታት ድማ ውድብ ህወሓት ኣብዚ ሰሙን ሓድሽ ፕሬዝዳንት ክንመርጽ ምዃኑ እንዳጸብጸባ ይርከባ። ኣይተ ኣፈወርቂ ገብረህይወት ካብ ዕለት 16 ሚያዝያ ጀሚሮም ኣካያዲ ስራሕ ቴሌቪዥን ትግራይ ኮይኖም ብጀነራል ታደሰ ተሸይሞም። ብፕሬዝዳንት ታደሰ ወረደ ካብ ኣካያዲ ስራሕ ትግራይ ቴሌቪዥን ንምልዓል ደብዳቤ ዝተጻሕፈሎም ኣባዲ ገብረስላሴ ድማ ካብ ስልጣነይ ኣይለዓልን ኢሉ ትእዛዝ ፕሬዝዳንት ነጺጉ። ብህወሓት ተመዚዙ ብፍቃድ ፕሬዝዳንት ታደሰ ወረደ ኣካያዲ ስራሕ ትግራይ ቴሌቪዥን ዝኾነ ጋዜጠኛ ኣባዲ ገብረስላሴ ኣብዚ ሰሙን ንክልዓል ደብዳቤ ተጻሒፉሉ መንበሩ ይዝከር። ይኹን እምበር ነቲ ካብ ፕሬዝዳንት ዝተጻሕፈ ደብዳቤ ብምጻግ ካብ ስልጣኖም ንምውራድ ፈቃደኛ ከም ዘይኾኑ ገሊጾም። ንዕኡ ተኪኦም ሓላፍነት ዝተዋህቦ ኣፈወርቂ ገብረህይወት ስልጣነይ ኣይህብን ክብል ከም ዝወሰነ ተሓቢሩ። ብተወሳኺ መኪና ናይቲ ትካል ኣይመልስን ከም ዝበለ ካብ ቢሮ ኣካያዲ ስራሕ ክወጽእ ፈቃደኛ ከም ዘይኾነ ተገሊጹ። ኢሉ እውን ዜናታት ትግራይ ቲቪ ኣንፈት ህብ ይመርሕን ይስተኻኸልን ኣሎ። ኣባዲ ፈሪሱ ዘሎ መንግስቲ ንዓይ ከልዕል ሕጋውነት ያብሉን ውድብ እያ መዲባትን እንዳበለ ይፍክር ኣሎ ተባሂሉ።
ፋይናንስ ሰራሕተኛታት ንስኻ ኣይትፈርምን ኢሎም ነፂጎምዎ ኣለው ትእዛዝ ፕሬዝዳንት ታደሰ ወረደ ኣብ ትግራይ ቲቪ ኣይተኸበረን መካየዲ ስራሕ ቴሌቪዥን ትግራይ ብግዚያዊነት ክርከብ ብጀነራል ታደሰ ወረደ ደብዳቤ ተጻሕፉ ጋዜጠኛ ኣፈወርቂ ገብረህይወት ክሳብ ሕዚ ዜና እንሰርሕ ከም ዘይተረኸበ ምንጭታት ገሊጾም ገለ ሚድያታት ትግራይ ብውድባዊ መሳርሒ ተኣሲረን መደባት ግዚያዊ መንግስቲ ትግራይ ዘተዓናቅፍ ካብ ዝብል ብምብጋስ በቴሌቪዥን ትግራይ መበገስ ተገይሩ ምትዕራይ ከም ዝተገበረ ዝፍለጥ እዩ ላዕለዋይ ካድረ ህወሓት ዝኾነ ኣባዲ ገብረስላሴ ስራሕ መካየድነቱ እቲ ሚድያ ኮይኑ ናይ ፕሬዝዳንት ታደሰ ወረደ መግለጽታት ከይመሓላለፍ ብምእጋድ መደባት ግዚያዊ ምምሕዳር ካብ ምትዕናቃፍ እዩ ካብ ስልጣኑ ክወርድ ተወሲኑ ነይሩ نفلوي وتعدروا السلطنة بإطراء يسجاجروا زنبرو أبغلات فنو أبتحت قصة كم زوالو سرايت مكر خلاف فيتو سرايت مكر خال إثيوبيا نفلوي وتعدروا السلطنة ناب إطراء نمسكم عند تجعزوا زنبرو أبغلات عتق قصة فنو أبتحت قصة كم زوالو تجاليتو السرايت أبزخوا وقعوا مجلسي أتهم أبغلات فنو ناب إطراء نمتاو أبزكايرو زنبرو من قصقاس بزتنا برلو كتتلت أتتاو سريتيو تتحيزو أزم أدقاتنا من عينت فلوي سلطنة ناب إرترا يمرحو كم زنبرو مسمنن زتت حازة ركب كم زلوم بمفلات سافيح مرمرا يكاير كم زلو اتساراو توسيق حبيرو له بمسمار تاكراي جيروم ناب إرترا كساقاقرو ناب قعزو زنبرو أبالات حايل تاتفانو أب تحت قطتر كم تاعتو زقالزا اتساراويت حوهات شعبيا فانو حبراوي جمجما فتيروم قالو وكبل خاسيسو اتساراويت أب ززاركو حو داكمنتاري تابتاب أمنقو ازوم سلسة حايل تات زلو ركب سو تساردايو بمبال قاليزو سرعات بلتكنا بقبرة شبرها زتفرج حايلتات فانو كاب حوهاتن شعبيان عدكي بمقبال أنتار سراويت مكل خالكونات بمخفات عقراون مفراسي سرحالو قبل أتنكيغو حايلتات فانو نايتا تقو ساعد قدقاف زركب كاب حوهاتن شعبيان مخانو زي حبر إززابزاب أبعد قبت وساقي وتعدروا سلطنان حكمنا نون بزوم خلت حايلتات يدقف كمزلو قاليزو حايلتات فانو بتقراي جيروم ناب إرترا بمسكر اندا تقازو كالو مسمر ولو كم زوجة حاجة زجلات اتزابعي دوكمنتاري نزل مسكر نزخون دما خلتا مسكر أقرب له اتهم المسكر زقاربو خلتا من عسيد ما وتعدروا سلطنا مكانايز للمسلطان ناب إطراي سجاجرو كم زنبرو قاليتهم اتنا مكانايز سلطنا بوانانت تتوقاسي مرتار مسرس جبر من بارو زحبر ازوم مسخاخر قالوا تخبت تعطار وقتهم وركيسو جن زتاب على نجار يالان أمهاري بريزيدانت دونالد ترامب موسعود بولوس أب أسمرا كجيش مخانو تتقيسو بريزيدانت حبرات منقسات أمريكا دونالد ترامب أب قدات أفريكا فولي أمهاري أمزخونا مسعود بولوس مثل على السابة سلطان منقس إرتران من سراب أب قرابا ناب أسمرا كم زنبرهو تقيسو مربب حبريتا أفريكا كونفدريشن منقسات تقيسو كم زبزبو إذن مسعود بولوس عودات أم منقو واشنطن أسمرا نأسرت عمتات زتأنحا زحو الدبلوماسا وركب ممحياش حدش ناي متحجاز معرف المخفات زعلم أيو تواهلو مسعود بولوس أبز حلف عمد أبز هابوريتو ممحدار ترامب مسيرترا حدش أجواب ركب كجمر دليت كم زلوو مجلات يذكر أب أسمرا زكايت زترما أب أهوراو نجيز أتتاوق أيح بحري زرا شبرا زبلو سلسة عندتات زتاكورك خون تثبيت كبر إرترا أب أيح بحر زلوو استراتيجيكاو بوتاتات ننقدي أمريكا زلوو ربحا ناب إنفستمنت أدراس ممرحن أمريكا أما خاري أكتل أخمخانا يقلت علو بتوسخي أبقرن أفريقيا غيح بحري اندا قددا زمت زلو تتاو بدوتات وحبار نممكات قلتي إن هاقرات حابراوزتا أكايدا مخانن أتمو أخان حابريتات أبتيبو بريزيدانت ترامب أبزو بغيح بحري نزن قساقسو قبرا شبراوان حايلتات نمدمساس مسمنقسي إرترا زتا أمامن متحقات المفتار يحاسب كم زلو كقلت أنيحويو أزنا مسعد بولوس ناب إرترا مقشا من محدار دونالد ترامب أو أفريقيا زغتلو زلو حدش استراتيجيكا وأتمامتا حدا أكال مخانو تعسبتي قلتو إترا أب أيح بحر زلوا عبي سألوا أب قمت بمتاو أمريكا نتننا وحوان تقواريتو زيز أنحا وقع وزررب بزيلا على بركن مجمار زوا سارتو سوكمتي أب بوليتيكا وقرن أفريقيا حدش لو كم تخل اسم ربا حبريتا يرد أما خارق قدامي من سير أبي حمد سخونو أي تاقيتات شاو ردا أمنقو أمريكان إرتران زجمر ركب كم تزرب زلو قليل أيخونن كبلو
ዝሃብዎ መምርሒ ሓያል ክትዓል ኢሉ መንባሩ ዝዝከር እዩ። ኣይተ ጌታቸው ረዳ እቲ ዝበሃል ዘሎ ምቅርራብ ኣሜሪካን ኤርትራን እውን እንተፈፂሙ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ምስ ኣዝያ ኣገዳሲት ኮይና ዘላ ጎረቤት ኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ እርቅ ንከውርድ ወይ ንክቀራረብ ዘገድድ ኣንፈት ክሕዝ ከም ዝኽእል ምግላጹ ዝዝከር እዩ። ኣብ ርእሰ ከተማ ኤርትራ ዝኾነት ኣስመራ ሓደጋ ባርዕ ሓዊ ከም ዝተልዓለ ተገሊጹ። ኣብ ርእሰ ከተማ ኣስመራ ብዝተወልዐ ባርዕ 2 ሰባት ከም ዝሞቱ መንግስቲ ማእኸን ዜና ሓቢረን። ሓደ ወዲ 36 ከምኡውን ጓል 21 ዓመት ኣብቲ ብሰንበት 26 ሚያዝያ ዘጋጠመ ባርዕ ሞይቶም ኣለዉ። ካብቲ ባርዕ ዝደሓኑ ሓንቲ ኣደ 4 ቆልዑ ብዝወረዳ ጉድኣት ኣብ ሆስፒታል ተዓቂቦም ከም ዘለዉ እውን እቲ ጸብጻቢ ይጠቅስ። ጠንቂ ምምሕዳር ከባቢ ለቢበት ዘጋጠመ ባርዕ እንታይ ምዃኑ ንምርጋጽ ምርመራ ይካየድ ከም ዘሎ ሓላፊ ምክልኻል ገበን ሻቻይ መደበር ፖሊስ ኣቶ ክብረኣብ ገብረ ክርስቶስ ሓቢሩ። እቲ ሓደጋ ዝተኸሰተ ከባቢ 12 ፈርቓን ድሕሪ ቀትሪ ኮይኑ እቲ ባርዕ ንምቁፅጻር ኣሃዱ መጥፋእቲ ሓዊ ምስ ነበርቲ እቲ ከባቢ ብምዃን ብዝገበርዎ ርብርብ ኣብቲ ውሽጢ 30 ደቂቃ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ክኣቱ ተኻኢሉ እዩ። እንተኾነ ግን ብሰንኪ እቲ ዝተፈጠረ ጽዑቕ ትኪ ሓንቲ ኣደን 4 ቆልዑንም ብምዕፋኖም ህጹጽ ሕክምናዊ ረድኤት ንምርካብ ናብ ሆስፒታል ተወሲዶም እዮም። እዚ ዝብል ኣብቲ ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ ዝወፀ ሓበሬታ ሕብረተሰብ ምስ ሓዊ ዝተተሓዘ ግቡእ ጥንቃቐ ክገብር ዝተማሕፀኑ ሰመዚ መጥፋእቲ ሓዊ ተቐጻጻሊ ባህርያት ዘለዎም ንብረት ኣብ ውሽጢ መንበሪ ኣባይቲ ከም ምኽዛን ክቁጠቡ ጻውዒት ኣቕሪቡሎ። ኣብ ኤርትራ ባርዕ ሓዊ መንበሪ ሳሕቲ ዘጋጠመ እኳ እንተኾነ ኣብ ቀረባ ዓመት ግን ሓሓሊፉ ክረአ ጸኒሑ እዩ። ሓይልታት ቀልጡፍ ደገፍ RSF ኣብ ኣልፋሻር ኣስታት 2500 ሰባት ዓጊቱ ከም ዘሎ ተገሊጹ። ኣብ ምዕራብ ሱዳን ኣልፋሻር ሓይልታት ቀልጡፍ ደገፍ ሓኻይም ዝረኸብዎ ኣስታት 2500 ሰባት ዓጊቶም ሒዞም ከም ዘለው ናይቲ ከባቢ ሕክምናዊ ጉጅለ ገሊጹ። ጉጅለ ሓኻይም ሱዳን ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ 4 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከቦ 20 ዶክተር ልዕሊ 1470 ሲቪላት 907 ወተሃደራዊ ኣባላት በቲ ወተሃደራዊ ሓይሊ ኣብ ኣዝዩ ኣሰካፊ ሰብኣዊ ጥዕና ኩነታት ኣብ ርእሰ ከተማ ክፍለ ከተማ ሃገር ሰሜን ዳርፉር ኣልፋሻር ኣብ ዝርከብ ብዙሕ መዳጎኒ ቦታታት ተኣሲሮም ከም ዘለዉ ሓቢሩ። እቲ ጉጅለ 370 ደቂ ኣንስትዮ 426 ህጻናት ካብቶም ብሓይሊ ቅልጡፍ ደገፍ ዝተተሓዙ ምዃኖም ገሊጹ። እቶም እስራት ካብ ዝተፈላለዩ ቦታት ዝተኣሰሩ ኮይኖም ቤት ማእሰርቲ ሻላ ከም ሆስፒታል ህጻናት ዝኣመሰሉ ኣገልግሎት ዝህቡ ትካላት ከምኡ እውን ኣብ ኮንቲነራት ተኣሲሮም ከም ዘለዉ ሓቢሩ። ኣብ ጥቅምቲ 2025 ሓይልታት ቀልጡፍ ደገፍ RSF ንኣልፋሻር ኣብ ዝቆጻጸራ እንዳሕር ኣብ ልዕሊ ሲቪላት ዝፍጸም ህልቂት ብዝለዓለ መልክዑ ከም ዝቐጸለ ጸብጻባት ናይ ውሽጢ ሃገርን ዓለም ለኻውን ትካላት ይገንዝቡ። ብኻልእ ወገን ሰብ ኣልቦ ነፋሪት ሰራዊት ሱዳን ኣብ ምዕራብ ዳርፉር ሱዳን ተመዛበልቲ ኣብ ዘዕቆብሉ ማዓስከር መጥቃዕቲ ኣካይዱ። እቲ ፍጻመ ብሰራዊት ዓብደልፊታህ አልቡርሃን እንዳዓበየ ዝኸይድ ዘሎ ገሰት ሰብኣዊ መሰል ዘመላኽት ኮይኑ እቲ መጥቃዕቲ ድማ ድሕሪ ኣብ ሰሜን ዳርፉር ኣብ ልዕሊ ቆንስላ ረድኤት ሕቡራት ሃገራት ዝተፈንጀረ ቦምብታት ኣብ ውሽጢ ሓይልታት መዓልቲ ገሰት ሰብኣዊ መሰላት ሰራዊት ሱዳን ብምዃን ከቢድ ስክፍታ ኣበጊሱሎ። አልቡርሃን ኣብ ትሕቲ ቁፅጥር ሓይልታት ታሪክ ዝርከብ ግዝኣታዊ ንዝርከብ ሲቪላት ሰራሕተኛታት ረድኤት ኢላማ ብምግባር ቀፂሉሉ ከም ዘሎ ተንተንቲ ይገልጹ። ሩስያ ኣብ ሃገረ ማሊ ወተሃደራዊ እንቅፋት ከም ዘጋጠማ ተሓቢሩ። ኣብ ምዕራብ ኣፍሪካ እትርከብ ማሊ ብተገንጸልቲ ሓይልታት እስላማዊ ዕጡቃት ብዝተዋሃደ መጥቃዕቲ ተናወጽ ከም ዘላ እቲ ሩስያ ዘዋፈረቶ ሓድሽ ወተሃደራዊ ሓይሊ ኮንፈረንስ ኣፍሪካ ድማ ካብ ስትራቴጂካዊ ከተማ ኪዳል ክወጽእ ከም ዝተገደደ ተፈሊጡ። እዚ ተርእዮ እዚ ሩስያ ድሕሪ ሞት የቭገኒ ፕሪጎዚን ወተሃደራዊ ጉጅለ ቫግነር ብምፍራስ ኣብ ትሕቲ ሚኒስቴር ምክልኻል ሩስያ ብዝተማእኸለ መልክዑ ኮንፈረንስ ኣፍሪካ ዝተባሃለ ሓይሊ ካብ ተጣይፍ ዘጋጠማ ዘኸፍአ ወተሃደራዊ እንቅፋት ምዃኑ ይግለጻሉ። ከተማ ኪዳል ፈልዩ ናጻ ሃገር ንምምስራት ዘቃልስ ግንባር ሓርነት ኣዛውድ ነቲ ምስሓብ ሓይልታት ሩስያ ሰራዊት ማሊን ከም ዓብይ ዓወት ብምውሳድ እታ ከተማ ካብ ወተሃደራዊ ግዛት ናብ
ነፃ ምዃና ኣዊጃላ ዝሓለፈ ቀደም ንዋና ከተማ ባማኮ ሓዊሱ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት በተገንጸልቲ ሓይልታት ሰፊሕ መጥቃዕቲ ተኻይዱ ምንባሩ ይዝከር ኣብ ዓብዪ ወተሃደራዊ ማዕስከር ዝርከብ ከተማ ካብቲ ብዝፈጸመ ዓርሰ ቅትለት መጥቃዕቲ ድማ ሚኒስቴር ምክልኻል ማሊ ሳዲዮ ካማራ ተቐቲሉሎ መብዛሕትኦም ኣባላት እቲ ሓድሽ ሓይሊ ሩስያ ኮርፕረስ ኣፍሪካ ቅድሚ ሕዚ ኣባላት ቫግነር ዝነበሩ እዮም ሩስያ ነዞም ሓይልታት ብምጥቃም ንመንግስቲ ኣፍሪካ ወተሃደራዊ ሓገዝ ብምሃብ ከም ግብረ መልሲ ድሕር ወርቂ ኣልማዝ ዩራኒየም ዝኣመሰሉ ክብርታት ማዕድን እያ ትረክብ ልክዕ ከምቲ ናይ ቀደም ጉጅለ ቫግነር እዚ ብሩስያ ዝምራሕ ኮንፈረንስ ኣፍሪካ እውን ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ህዝብታት ግህሰት ይፍጽማሉ ዝብል ክሲ ይቐርባሉ ሩስያ ኣብ ሰሜናዊ ማሊ ዝነበራ ድልዱል ወተሃደራዊ ህላወ ብሰንኪ እዚ ሓድሽ ንዓብዪ እንዳተዳኸመ ይመጽእ ከም ዘሎ ተገሊጹ እቲ ኮንፈረንስ ኣፍሪካ ኩነታት ማሊ ገና ዝተሓላለኸ ምዃኑ ብምግላጽ ዝቆሰሉ ኣባላቱ ከበድቲ ኣጽዋሩ ካብ ኪዳል ከም ዘውፅእ ኣረጋጊጹሎ እዚ ፍጻመ እዚ ሩስያ ኣብ ኣፍሪካ ዘለዋ ስትራቴጂካዊ ጽልዋ ኣብ ትሕቲ ከቢድ ፈተና ከም ዝወደቀ ዘርኢ ምዃኑ ድማ እንዳተገለጸ ይርከብ ክቡራትን ፍትዋትን ተኸታተልቲ ዜናታትና ነዚ ሰዓት ዘዳለናዮም ሓድሽ ምዕባለታትን እዋናዊ ሓበሬታታትን ኣብ ዘዛዚምና ኣለና ንምክትታልኩም ነመስግን